mag-picture, pwede mag-picture. Basta numalakat siya ng flash, kita ang flash, taking the video shall prohibited. Prohibited is nasa ka-video adentro. So, si I need you to come out here now. Hola, Zamboanga, fiesta hermosa ya, ciudad que bien mucho colores, junto kita cantar, sabroso comida y rico historia, ven vale de mi ciudad, vale cultura y mucho alegría. Encina na mi ciudad. Vamos Zamboanga, sonor del gritar, y vamos a celebrar. So mga lapatero, lapachera, este de aton last stop na de aton food crawl. El Yunlong Restaurant located lang akin na El Meridian na Governor Camits. Bene, ipruba kita di la sa proso comida, aki lang na Yunlong Restaurant. Bene. Vamos Zamboanga, sonor del gritar, y vamos a celebrar. Oh, feria, feria, ay, 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 oh, feria, feria. Aquí está, Zamboanga lleno de alegría, cosa para esperar. Lleva entero familia para allá, alumbrado del día, bien mucho vale isla, bien vale de mi ciudad. Celebra que está el vino, envuelve la sonrisa, bien vale de mi ciudad. Vamos Zamboanga, sonor del gritar, y vamos a celebrar. Vamos Zamboanga, sonor del gritar, y vamos a celebrar. Oh, feria, feria, ay, 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 oh, feria, Alegría feria. kita todo ki basha ilena Zamboanga hermosa ta celebra Agarahan man no hundu tarega Bene yago sa batuta espera. So, arap ko ba kita kumida akin na Yunlong Restaurant, akin lang located na El Meridian. So, ese comment yan sila yung serve ka na mundonggo. Top and turn yung lulusyo pa na. And meat, tapos kaya ka na fish. Yan sa fish. Wow. Bihon. Para sa paslikan guys ha. Abe kami yung kung sa sabor ha. Reality. Sarap naman yung pansidel, overcooked L1, L2 bihon, and then the chicken. Ang sabi ko sa chicken, may masya pwede kwante. Bupalo ba? Bupalo. Barbets pa rin. Visit the restaurant, seryoso na restaurant, Yunlong, kakilan na El Meridian, na Governor kami. Tara, kain tayo! Wow. Ay ma'am, ¿qué tal man el food? Okay, sabroso. Sarap ele ma'am, no? Sí. Cosa tu food le gusta? Sa chicken? Todo. Okay, thank you. Si ma'am, kalyaw lang at si ma'am. Focus lang sa goal. Busog ya kayo. Masagin kayo. Si sir, dessert siya lang, oh. Dessert siya lang. Ay ma'am, ¿qué tal el food? Aquí na Good lang, sir. Juliong. Very sabroso. Ay, ito. Okay, si ma'am, ¿qué tal el food? Si sir, focus lang sa goal. Sarap, sir. Okay, si ma'am, on diet Nagkaya siya. sa kaleg, o yan. Aka pa si sila todo mira to. Okay. Sir, ¿qué tal el food? It's okay, sir. It's sabroso, sir. Gusto ko sa tayo gusto, Angie. Chicken. Chicken, sarap ele. Buffalo wings. Buffalo wings. Si ma'am, ¿qué tal ma'am? Try pa yung man, try, pero sabroso. Ano ba daw ma'am? Ay, karajinan to.
Okay, si ma'am, focus lang at sa goal. Yes. Okay, enjoy your food. Hello, ma'am. Kamusta naman yung food? Sa Junlong. It's good. Si Sir, di na, diet na. Waiting. So guys, that's enough our food crawl na kinasya sa Zamboanga. Muchísimas gracias to natin Mayor, headed by Mayor Jan Garite, and also na turismo lokal na kinasya sa Zamboanga. Muchísimas gracias. I hope you will also visit our places. Yakabayoan na.